Salam alaikum. Correction des examens pour les filières SVT, STE, STM, la partie nucléaire. L'examen 2019, session normale. La première question, on vous dit de choisir la bonne réponse. La composition, le chlore 1736, la composition du noyau, c'est combien il contient de protons et combien il contient de neutrons. Donc ce noyau contient 17 protons et 36 moins 17 neutrons. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. La deuxième question. Déterminez en justifiant votre réponse le noyau le plus stable. On vous donne 3 noyaux, 3 isotopes du chlore. Vous devez choisir la bonne réponse. Alors, on sait très bien que le noyau le plus stable, c'est le noyau qui possède l'énergie de liaison par nucléon la plus grande. Yani, d'une façon générale, X à Z. Ce noyau est plus stable, est d'autant plus stable si E, X à Z, c'est-à-dire l'énergie de liaison X à Z sur A est plus grande. يعني بشحال ما كانت هاد الطاقة بالنسبة لنوية واحدة كبيرة غادي تكون لو نويو لو بلو ستابل. ايوا شوفوا مزيان تما عندكم الكلور اللي عنده l'énergie la plus grande c'est le chlore 37. C'est le chlore 37 عنده 8.568. Donc le chlore 1737 est le noyau le plus stable car il possède l'énergie de liaison la plus grande. La troisième question, 3.1. Qu'est-ce qu'elle dit la troisième question? Écrire l'équation de désintégration du noyau et déterminer le type de désintégration. Donc, ce noyau du chlore 1736 se désintègre pour donner le noyau d'argon. Madame a dit 36, 36 à 0, 17, 18 moins 1. Donc le type de désintégration est bêta moins. 3.2. Calculer en unité BeV l'énergie libérée au cours de la désintégration. Alors vous devez savoir que l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E, de l'énergie de la réaction. Avec delta E, c'est delta M C carré. Alors, delta M, c'est la masse des produits moins la masse des réactifs. Donc, la masse de l'argon plus la masse de l'électron moins la masse du chlore, le tout fois C carré. Alors, quand vous remplacez, ces masses sont exprimées en U C carré. يعني هادي وهادي وهادي راهم بالU C carré. Bon, غادي تخرج لكم la valeur est négative. Vous devez écrire tous les chiffres après la virgule. كلشي الأرقام منفصلة كتبوهم. Alors, هاد الU هادي هي 931,5 BeV C-2 fois C carré. Donc, هادي مع هادي تمشي لكم والنتيجة s'exprime en BeV. Enfin, l'énergie libérée, c'est la valeur absolue. Donc, تحيدوا الموا وتحصلوا على النتيجة énergie libérée. La dernière question, un échantillon de volume V des eaux de surface contient N0, etc. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Le résumé de la question. Un volume d'eau de surface. يعني الماء اللي كاين في السطح واحد في السطح ديال الماء واحد الجزء واحد الحجم كيحتوي على N0 de chlore 1736. واحد لو فوليوم في لا ناب phréatique يعني ماء جوفي كيحتوي على N égale 38% de N0 يعني 0,38 في N0. Donc on sait d'après la loi de décroissance que N égale à N0 l'exponentielle moins lambda T. Alors puisque donc N égale à N0 l'exponentielle moins lambda T, maintenant c'est un problème mathématique. جبت N0 هنا غتبعوا N0 جبتها لتحت. Donc vous faites l'inverse ديروا المقلوب N0 على N غادي تولي لكم 1 على l'exponentielle moins lambda T غادي تطلع الفوق تولي لكم l'exponentielle lambda T. Alors باش نتخلصوا بالexponentielle ندخلوا الالان هنا والالان هنا. دونك الالان ديال هادي غادي تولي لكم لامدا تي وهنا ان 0 تولي لكم
ln تاع n 0 على n. Enfin t هي 1 sur lambda log de n 0 sur n. Alors on vous donne lambda, on vous donne n, donc vous simplifiez par n0 et vous faites l'application numérique. Vous trouvez 4,21 10 à la puissance 5 ohm. Maintenant, la correction de l'examen 2018, session de rattrapage, toujours la partie nucléaire. La première question, on vous demande de donner la composition du noyau de thorium. Donc, le noyau du thorium 90-230 est constitué de 90 protons, يعني 90 protons, et 230 moins 90 اللي هي 140 neutrons. كاين اللي يكتب غير Z يجي يكتب Z égale 90 ou non. Il faut écrire la phrase. La deuxième question, l'équation de désintégration. Le noyau d'uranium se désintègre pour donner le noyau de thorium. Alors, puisque vous avez ici 234, ici 230, automatiquement ici 4, 92, 90, donc 2. Le noyau émis, c'est un noyau alpha, c'est un noyau d'hélium. Il s'agit de la désintégration de type alpha. La troisième question, recopie sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. Donc, la proposition vraie, c'est B. Mais pourquoi? Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre de cette façon. يعني هنا الجواب ماشي بالضرورة تكتبوه، قال لك غير اختار، غادي تكتب غير هادشي كديرو sur le brouillon. Donc EL de l'uranium 92-234 يعني طاقة الربط لهاد النواة هي لو ديفو د ماس نقص الكتلي في السي كاري. لو ديفو د ماس هو 92 في ام بي زائد هادي ناقص هادي في ام ان زائد ناقص لا ماس ناقص لا ماس تاع اليورانيوم لو تو في سي كاري. الوغ هنا غادي اون فا ديفلوبي، غادي تنشرو تولي لك 92 ام بي في السي كاري 132 ام ان في السي كاري ناقص هادي في السي كاري. دابا هادي كامله كتسمى لينيرجي باسيك دي بروتون. لينيرجي باسيك دي بروتون يعني 92 بروتون ها هي لينيرجي باسيك ديالهم كامله راه عطاوها لكم في الجدول. وهنا لا ميم شوز لينيرجي باسيك دو 132 نوترون هايك في الجدول، هاي 1334 13341 133418,5 وهذه لا ميم شوز عطاوها في الجدول. تعوضوا غادي تلقاو 1,7310 à la puissance 3 MeV. La question 4. Déterminer graphiquement en unité la valeur de la constante radioactive lambda. يعني هنا عطاكم واحد الجراف. هنا فات اتونسيون A كتساوي A0 ليكسبونونسيال ياك. A على A0 جيبوا A0 هنا تولي لكم ليكسبونونسيال مع لامدا تي. ديروا لانفيرس المقلوب. المقلوب هو A0 على A والمقلوب ديال هذا هو ليكسبونونسيال مع لامدا تي. لحقاش المقلوب 1 على x moins A هي x à la puissance 1. Donc غادي ندخلو اللوغاريتم pour se débarrasser de l'exponentielle. log ديال A0 على A كتساوي لامدا تي. إوا غرافيكمون log ديال A0 على A كتساوي AT لأن داك المنحنى عبارة عن مستقيم. الأ كتمثل لامدا هي لا بونت هي المعامل الموجه. إوا هاد لامدا هادي سي لو كوفيسيون ديريكتور. لو كوفيسيون ديريكتور عندكم لا دروات دايرة بحال هاك هكذا. الكوفيسيون ديريكتور هو هاد لو كوتي على هذا، هذا على هذا، ولا هذا على هذا كامل، هذا على هذا كامل. دونك غادي تلقاو غادي ديروا غير الاولى نتوما ديروا 1,4 على 5 10 غادي تلقاو 2,8 10 moins 6 1. La dernière question, déterminer ou bien l'étude de l'échantillon à l'instant a montré que A0 sur A la racine de 2 déterminer T1.
Donc la même chose هنا غادي نستعملوا la loi de datation. Lambda t égale log A0 sur A دي ديجا شفناها. Donc t هي 1 sur lambda log A0 على A. lambda عندي وال A0 على A عندي هو la racine de 2. Donc je remplace et je fais les calculs. غادي تلقاو 1,24 10 à la puissance 5 ohm. Maintenant, examen 2017, session de rattrapage. La première question, on vous dit de choisir la bonne réponse. Alors, vérifiez que la bonne réponse, c'est la proposition A. Le jawab sahih هو A. Les autres sont fausses. كيقول لك la bonne réponse. La bonne يعني راه غير واحد الجواب ماشي زوج. Donc, deuxième question, déterminer A et Z. Alors, vous avez l'équation de la désintégration. Les lois de Sodi. قوانين تاع Sodi اش كيقولوا؟ هاد 238 هي A plus 6 fois 0 plus 8 fois 4. Donc, 238 هي A plus 6 fois 0 plus 8 fois 4. و 92 هي Z plus 6 fois moins 1 plus 8 fois 2. نكتب هاد لي زيكواسيون وتخرجوا ال A وتخرجوا Z. غادي تلقاو A هي 206 و Z هي 82. La question 2. On considère. Alors, choisir عاود هنا la bonne réponse. Le N0 égale à combien? Donc, هنا عاود كتبت هنا رسمت لو دياغرام. ال N0 هو هذا. إيوا عندكم هنا 1 في 10 أس 12 2 في 10 أس 12 3 في 10 أس 12 4 في 10 أس 12 5 في 10 أس 12. إذا لا بون ريبونس هي دي. لا دومي في. لا دومي في اش كنديرو؟ كنشدو ان زيرو و ديفي سور 2. إيوا عندكم هادي 1 2 3 4 5 تقسموها على 2 تعطيكم 2 ونص. هنا ان زيرو على 2 تجيو عند لا كور و ديرو لا بروجيكسيون و تقراو هذا هو تي ان دومي. وتأكدوا بلي لا بون ريبونس هي سي يعني 4,5 10 à la puissance 5 ohm. La dernière question, la mesure du nombre de noyaux de plomb dans la roche à la date T a donné NPB 2,5 10 à la puissance 12. L'âge approximatif TT de la Terre. Bon, non, si vous avez, on sait que le nombre de noyaux de PB plus le nombre de noyaux d'uranium هو ال N0 ديما كيساوي N0. هذا عطاوه لكم 2.5 في 10 أس 9 بمعنى حتى هذا راه 2.5 في 10 أس 9. دونك NPB égale 10 à la puissance 12 pardon 10 à la puissance 12. Donc automatique ou ال N0 قلنا هو 5 10 à la puissance 12. إذا اوتوماتيكمون N ديال U حتى هي 2.5 في 10 أس 12. إيوا 2.5 في 10 أس 12 هي هاد لا فالور بالضبط. فات لا بروجيكسيون غادي تلقاو بلي داك تي 1 اللي عطاكم تي تي سي تي 1 دومي. إذا لا بون ريبونس هي A. سي 4,5 10 à la puissance 1.